día domingo anterior comenzamos con una serie acerca del peligro de los ataques en la mente. Last Sunday we began with a series about the dangers of the attacks in the mind. Y vamos a continuar hablando acerca de esta perspectiva y de esta dinámica del tema que estamos abordando en la palabra de Dios. We're going to continue talking about this perspective and dynamic in the topic of En una God. actitud de reverencia y en una actitud de plena atención, vamos a dejar que la palabra nos ministre. In an attitude of reverence, we're going to let the word minister us. Porque mientras estamos escuchando la palabra, esa palabra va a producir en nosotros el querer como el hacer de la voluntad de Dios. Because as we listen to this word, it will produce the will as the doing by the will of God. Y quiero que en esta mañana vamos juntos a ver And this morning I want us to together y a look compartir acerca de esta temática que es muy interesante and share about this topic that is very interesting. y es renovando tu mente And it is called renewing your mind y destruyendo tus fortalezas. and destroying your strongholds. Es la continuidad, renovando tu mente It is the continuity, renewing your mind y destruyendo fortalezas. and destroying strongholds. Es importante que nosotros entendamos que para renovar la mente It is important that we understand that to renew the mind es un trabajo que diariamente tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu de Dios trabaje con nosotros. it is a work that we need to have the Holy Spirit daily work with us. Ahí cuando usted ve la proyección, la mente puede, o el cerebro, esta es una fotografía del cerebro Where you see there in the screen, this is a picture of the brain que está dentro de nuestra mente. that is inside of our mind. Podemos observar que el cerebro puede ser conocido con diferentes colores We can observe that the brain can be known in different colors porque cada uno de ellos sirve para diferentes realidades en nuestro cuerpo y en nuestra vida, inclusive espiritual. because each one is for different things in our life and even in our spiritual life. Este no es un trabajo fácil. This is not an easy task. No es algo que lo puede lograr de un día para otro en 24 horas. It's not something that you can accomplish one day to the other in 24 hours. Especialmente cuando la mente ha estado adaptado a un sistema, modelo y forma de vida por muchos años. Especially when the mind was adapted to a system, to a model and a way of life for many years. Y que de repente Dios le diga a través de la palabra que tiene que renovar su mente. And then all of a sudden God says through the word that you need to renew your mind. Esto es mucho más elevado y mucho más importante que el simple hecho de conocer lo que es la renovación de la mente. This is much higher than just the fact of knowing the renewal of the mind. Entonces necesitamos entender So then we need to understand de una forma clara cuáles son las formas en donde ataca el enemigo. in a clear way in which ways the enemy attacks. Hemos dicho en el comienzo de esta temática que el diablo tiene como un campo predilecto We said at the beginning of this topic that the devil has as his favorite field para of battle ejecutar batallas es la mente del propio hombre, to bring forth battles is the mind of man himself, de la propia mujer. of man and women. O sea, nuestra mente es sumamente vulnerable, o sea, puede ser afectada de una forma directa. Which means our mind is highly vulnerable, and that means that it can be affected in a direct way. Vulnerable a los ataques del enemigo de una manera u otra. Vulnerable to the attacks of the enemy in one way or another. De hecho, la mayor parte realmente estratégica y agresiva está orientada a nuestra mente. In fact, the greatest strategy and most aggressive strategy is to our minds. Cuando la mente tiene una tendencia pecaminosa, When the mind has a sinful tendency, esto es indicio que realmente se ha transformado en el campo de batalla de lo que tiene que ver con el pecado. this is an indicator that it has become the battlefield of sin. Y que el enemigo de una manera u otra está utilizando And that the enemy in one way or another is using los propios pensamientos que son colocados allí en nuestra mente the thoughts that are placed in our mind para de una u otra forma agredirnos, derrotarnos y que vivamos en frustración continua. to one way or another invade, defeat, and lead us to continuous destruction. O sea, alojar o tener una mente carnal Which means that to have a carnal mind, es transformar esa mente en el campo apropiado para que Satanás continuamente esté proyectando sus ataques. is to transform the mind in a battlefield where Satan is always bringing his attacks. Entonces llega un momento que la mente se convierte en el campo de batalla de la carne y también del diablo.
So then the mind becomes the battlefield of the devil and also of the flesh and also the devil. O sea, aquí el enemigo lo que está utilizando es la actitud de desobediencia que tiene o actúa el propio hombre o el propio ser humano. So what the enemy is using, the attitude of disobedience in which man or woman act and behave. Satanás utiliza la propia desobediencia del ser humano Satan uses the own disobedience of human beings para de alguna manera salirse con la suya y ganar y destruir la vida del ser humano. to in one way or another have his will and destroy the life of the human being. Lo que implica que a veces una mente no transformada, una mente no renovada, Which implies that many times a mind that has not been transformed, that has not been renewed, se transforma en un campo apetecido por la obra del enemigo. becomes a field, a battlefield that is desired by the works of the enemy. Porque esto desplaza la luz de Dios Because this displaces the light of God y se conforma con la oscuridad. and it's conformed with darkness. Por eso es necesario que nosotros entendamos realmente cómo funciona esto. That's why it's necessary that we understand how this works. Al comienzo de esta temática, At the beginning of this topic, habíamos hablado que hay una manera de que Dios protege nuestra mente. we said that there was a way in how God protects our mind. Entonces, ¿cómo puedes protegerte de los ataques del diablo sobre tu propia mente que lanza pensamientos y son aceptados por la propia forma de vida del ser humano? So how can you be protected from your own mind where the devil sends attacks and it can influence the life of a human being? La Biblia establece que Dios ha dado armas espirituales que son poderosas en Dios, The Bible establishes that God has given us spiritual weapons that are powerful in God. lo que llama también Pablo la armadura del creyente. What Paul also calls the armor of the believer. Y dentro de diferentes aspectos de la armadura, And within the different aspects of the armor, hay algunas armas que sirven para defensa, there are some weapons that they're for defense, otro para ofensiva, o sea, para avanzada, and others for offense, which means to come against the enemy, pero otra para protección de nuestra propia vida. but others for the protection of our own life. En la armadura de Dios existen dos elementos que constituyen la armadura, que son elementos de protección. In the armor of God are two elements that make up the armor that are for our protection. El primer elemento de protección de la cual escribe Pablo de una forma muy extraordinaria The first element of protection, which Paul writes in a very extraordinary manner, es que tenemos que proteger nuestra mente. is that we have to protect our mind. Y la mejor manera de cubrir nuestra cabeza, o sea, nuestra mente, And the best way to protect our head, which means our mind, dice, es con el yelmo o el casco de salvación is with the helmet of salvation que Dios mismo ha prometido a través de la persona de Cristo. that God himself promised through the person of Jesus Christ. ¿Por qué razón Pablo escribe que la primera forma elemental de proteger es nuestra propia mente? Why does Paul write that the first way of protecting is our mind? Porque en toda batalla espiritual, si nuestra mente está afectada, Because in every spiritual battle, if our mind is affected, vive bajo un grado de pecaminosidad y bajo un grado de carnalidad, lives under a level of sin and flesh, la mente no está preparada para enfrentar al diablo y entender que él es derrotado por medio de Jesucristo. the mind is not prepared to defeat the devil and understand that he was defeated through Jesus Christ. Pero cuando hemos renovado la mente y colocamos el casco, el yelmo, la protección de salvación, But when we have renewed the mind and we place the helmet of salvation, o sea, lo que le estoy diciendo en esta mañana, iglesia, que es muy necesario y es vital, which means what I'm telling you this morning, church, that is very necessary, que frente al ataque de Satanás sobre nuestra mente, that in front of the attacks of Satan to our mind, estemos dispuestos a cambiar una mente carnal por la mente de Cristo, we need to be willing to change a carnal mind for the mind of Christ a través de la operación extraordinaria del Espíritu Santo en nuestras vidas. through the extraordinary work of the Holy Spirit in our lives. Ahora, es importante que tú entiendas este principio en este momento. Now it's important that you understand this principle at this moment. Para tener la mente de Cristo, To have the mind of Christ, es necesario tener a Cristo en la mente. it's necessary to have Christ in the mind. Yo sé que no lo entendió esta primera vez, lo voy a volver a repetir. I know you didn't understand it the first time, so I will repeat it. Para tener la mente de Cristo, To have the mind of Christ, es necesario tener a Cristo en la mente. it's necessary to have Christ in the mind. De allí que sea de su
suma necesidad renovar la mente So it is of high need to renew the mind conforme a la revelación y a la luz que recibimos continuamente de parte de Cristo. according to the revelation and the light that we receive continuously from Christ. Yo no puedo tener la mente de Cristo I cannot have the mind of Christ si no permito que Cristo esté en mi mente. if I do not allow Christ to be in my mind. Cuando Cristo está en mi mente, When Christ is in my mind, Él va a irradiar luz a esa mente para renovarla en el conocimiento de la palabra. He will bring light to that mind to renew it in the knowledge of the word. Intente de leer en su casa Efesios capítulo 4 verso 22 al 23. Try to read at home Ephesians 4:22 through 23, Y entonces usted va a entender aún estos aspectos que estamos indicando. and you're going to understand the aspects that we're speaking of. Puedes también leer Isaías capítulo 19, el can- verso número 17. You can also read Isaiah 59:17. Entonces miremos esto en esta hora. So then let's look at this in this hour. Esta es la manera realmente que liberes la mente de los malos recuerdos del pasado. This is the true way that you deliver your mind from the bad thoughts from the past. Ya hemos dicho que esto es uno de los ataques que Satanás envía a nuestra mente. We have said that this is one of the attacks that Satan sends to our mind. Entonces, la manera de que nuestra mente sea completamente libre So the way for our mind to be completely free es que podamos liberarnos de los malos recuerdos del pasado, is that we can be delivered from the bad thoughts from the past. de los compromisos con diversas formas de ocultismo que la gente ha practicado With the commitments in different ways with the occult. y con las diferentes tendencias religiosas o religiones que el hombre o la mujer ha practicado, And with the different tendencies of religion and religiousness that people have practiced. que son ajenas a la voluntad perfecta de Dios. That are foreign to the will of God, the perfect will of God. Ahora mire, la estrategia de Satanás consiste básicamente Now look, the strategy of Satan simply consists of en lograr engañar y anular por completo nuestra mente. to accomplish, to deceive and cancel completely our mind. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo hay engaño en nuestra mente? Now the question is, when is there deception in our mind? Por un lado, hay engaño de la mente cuando la mente logra entrar en un fanatismo religioso. And on one side is when the mind accomplishes to enter into a religious fanatism. La Biblia fanatic. dice en Santiago 3:15 que la sabiduría, The Bible says in James 3:15 that the wisdom, hablando acerca de la sabiduría realmente de Dios y la sabiduría terrena, speaking of the wisdom of God and the earthly wisdom, específicamente en el verso 15 del libro de Santiago capítulo 3 dice, especially in James 3:15, porque esta sabiduría, hablando de la terrena, de la carnal, because this wisdom is speaking of the carnal wisdom, proyectándose en la mente de los seres humanos, projecting in the mind of human beings. la Biblia dice porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, The Bible says because this wisdom is not the one that descends from above, sino terrenal. but is earthly. La llama animal, And he calls it sensual. logra llamarla diabólica. And he even calls it demonic. O sea, la revelación y la dirección que proceden de una mente llena de fanatismo religioso Which means that the revelation that comes from a mind that is filled with fanatism of religiousness está realmente sujeta a lo que se llama un estado progresivo de engaño. is submitted to a continuous and progressive state of deception. Y voy a explicar aún más estos detalles conforme lo que dice Tito capítulo 1, el verso 15. And I'm going to explain it according to Titus 1:15. Dice la Biblia que todas las cosas son puras para los puros. The Bible says that all things are pure to those that are pure. Repito, todas las cosas son puras para los puros. I repeat, to the pure, all things are pure. Mas para los corrompidos e incrédulos, But to those who are defiled and unbelieving, nada le es puro, nothing is pure. pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. But even their mind and conscience are defiled. Entonces, cuando hablamos acerca de un espíritu fanático So when we speak about a spirit of fanatism, que a fanatic spirit procede y entreteje el enemigo, that proceeds and comes from the enemy, ¿cómo opera un estado de fanatismo, no de fidelidad?
how does it operate a state of being fanatic and not faithfulness? Son dos cosas completamente opuestas, el fanatismo a lo que es la fidelidad a Dios. Are two things completely opposed, to be fanatic and to be faithful to God. Este espíritu de fanatismo que confunde a la mente y logra colocar en la mente incorrectamente pensamientos, This spirit of fanatism that accomplishes to place incorrect thoughts in the mind aparentemente está lleno de entusiasmo. is filled with enthusiasm. En otras palabras, algunos dicen llenos de energía. In other words, others say filled with energy. Pero el carácter de aquellos que tienen esta clase de espíritu, But the character of those that have this type of spirit, el carácter de las personas que tienen y la influencia en su mente de esta forma espiritual de engaño, the character and the people that have this influence of deception in their mind, esta clase de espíritu lleva a la gente a una forma dogmática de una vida religiosa. this type of spirit leads people to live in a religious and dogmatic way. Algunas veces a tener carácter bruscos. Sometimes to have characters that are rough. Cuando una mente está ligada por el fanatismo religioso, When a mind is binded by religious fanatism, no puede razonar porque hay fortalezas espirituales que fueron levantadas en esas mentes. cannot reason because there are spiritual strongholds that were developed in that mind. Tú tratas de hablar, de dialogar con esa gente y darle el mejor consejo que tú puedas darle la Biblia. You try to speak to the person, you try to give them the best counsel through the Bible. Pero esas fortalezas son tan fuertes en la mente que logran levantar argumentos de justificación propia. But those strongholds are so strong in the mind that they accomplish to bring up arguments of self-justifying. Mucha de esa gente está segura de sí mismo. Many of those people, they are sure of themselves. O sea, esta clase de persona que tiene la mente turbada de esta manera y de esta magnitud, Which means this type of people that have their mind disturbed in this way and magnitude, se niegan a escuchar a otros. they deny to listen to others. Se niegan a escuchar a otros. They refuse to listen to Y others. cuando tú tratas de hablar con ellos te van a decir, yo lo único que escucho es la voz de Dios. And when you try to speak to them, they say to you, the only thing that I listen to is the voice of God. Aunque en realidad nunca oyeron la voz de Dios ni saben cómo Dios habla. Even though in reality they never heard the voice of God and they don't know how God speaks. Pero es una forma de capismo que tiene la gente que está cauterizada por una mente de fanatismo religioso. But it's a way of escapism that these people that have a mind that is hardened by religion have. Ellos te van a pedir, no te van a escuchar, no te van a dar atención correcta. They're going to come, they're not going to listen, they're not going to pay the correct attention to you. Entonces, iglesia, lo que estoy diciendo que cuando la mente hay engaño, So what I'm saying, church, is that when in the mind there is deception, la mente no quiera o no aceptarlo, whether the mind wants to accept it or not, la mente se convierte en una mente mentirosa. the mind becomes a lying mind. Quizá lo que dice suena bien, Perhaps what they say sounds good. quizá lo que la gente habla suena bien, Perhaps what people say sounds good. pero no es verdad. But it's not true. La persona afirma, yo tengo la mente de Cristo, The person affirms, I have the mind of Christ. pero jamás dieron lugar para que Cristo esté en la mente de ellos. But they never gave Christ a place to be in their mind. O sea, no tienen a Cristo en la mente. Which means they don't have Christ in their mind. Por lo tanto, la afirmación de lo que ellos dicen, su afirmación es falsa, incorrecta y engañosa. Therefore, what they say is false, is deceiving. El engaño está en pensar. The deception is to think. El engaño está en pensar The deception is in to think que no debo de tener una mente propia para razonar, entender y ser renovado por Dios. that I do not need to have my own mind to reason and to be forgiven by God. Sino que debo de anular todo lo racional y toda la forma que me hace a mí entender lo que Dios quiere hablarme. But I need to cancel everything that is rational and everything that is in any way what God wants to speak to Yo me. quiero decirle en esta mañana, iglesia, a todos los que me están escuchando esta palabra y este mensaje, I want to say this morning, church, to everyone that is listening to this message, que en realidad la verdad es que uno no puede poseer automáticamente la mente de Cristo that in reality no one can possess automatically the mind of Christ a menos que no tenga a Cristo poseyendo esa mente. unless they have Christ possessing that mind. Esto es muy importante que lo entiendan esta mañana. This is very important that you understand this morning. Usted jamás tendrá una mente renovada y libre de fortalezas
fortalezas y argumentos espirituales, you will never have a mind that is renewed and free from strongholds and spiritual strongholds. si usted no es capaz lógicamente de permitir que Cristo esté en la mente. If you do not allow Christ to be in the mind. La mente tiene que ser renovada. Diga conmigo, la mente tiene que ser renovada. Repeat, the mind needs to be renewed. La mente tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. The mind needs to be led by the Holy Spirit. Y tiene que ser alimentada por la palabra de Dios. And it needs to be fed by the Word of God. Tres cosas que tenemos que hacer en nuestra mente. Three things that we need to do in our minds. Primero, ser dirigida, renovada. First, to be renewed. Permitir que el Espíritu trabaje en ella Allow the Spirit to work in it y ser alimentada por la palabra de Dios. and be fed by the Word of God. Jeremías capítulo 31, verso 33 nos da una palabra extraordinaria. Jeremiah 31:33 gives us an extraordinary word. Y parte de ese texto bíblico dice, daré mi ley en sus mentes. And part of that scripture says, I will give my laws in their mind. Hebreo 10:16, parte de ese texto bíblico dice, Hebrews 10:16, part of the scripture says, y en sus mentes las voy a escribir. and in their minds I will write it. O en sus mentes las escribiré. Or in their minds I will write it. ¿Te das cuenta que Dios dice que Él puede escribir sus leyes, su palabra y colocarla en tu mente? Do you realize that God says that He can write His laws and His word in your mind? Entonces lo que quiero decirte y enseñarte en esta mañana, So what I want to say and teach you this morning, tú no abras la mente a un estado de pasividad. do not open your mind to a state of passivity. Hay algunos que colocan su mente en un estado de pasividad. There's some that they have their mind in a state of passivity. Tú lo miras en un momento dado You look at them at a given y moment tienen una vista perdida. and their sight is lost. Tú le hablas, You speak to them, no te responden. they don't respond to Tú you. tratas de saludarlo, You try to greet them, no te dicen nada. they don't say anything to you. En algunos aspectos la mente entra en un estado de pasividad. In some aspects, the mind enters into a state of passivity. Colocar la mente en estado de pasividad es sumamente peligroso. To place the mind in a state of passivity is highly dangerous. Pues esto te hará daño no solamente a ti, sino a todos los que te están rodeando. Because this will harm not only you, but everyone around you. Dios ha colocado en ti una mente para que sea una mente renovada, God has placed in you your mind so that it's a mind that is renewed. una mente tenaz, una mente activa A mind that is active y esté firme en la verdad de Dios. and is firm in the truth of God. Que la mente esté sólidamente edificada con la verdad. That the mind is edified with truth. Así el enemigo no podrá lograr perturbar tu mente That way the enemy will not accomplish to disturb your mind con sus mentiras y con sus engaños. with his lies and deceptions. Mire, además hay engaño en la mente Look, aside from that, there is deception in the mind cuando la mente está cerrada. when the mind is closed. La mente muchas veces se cierra a la verdad The mind many times closes to the truth cuando el ser humano se encuentra o se siente satisfecho. when the human being feels satisfied. Y hay algunas personas que me han dicho, yo lo entiendo todo. And there's some people that they have said to me, I understand everything. Entonces, como lo entienden todo, And because they understand everything, entonces no logran poder hacer funcionar su mente. then they don't accomplish to make their mind function. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado gente que me dice, yo lo entiendo todo. I don't know if it's happened to you, but there are people that say to me, I understand everything. Y la verdad es que la ignorancia es la que nos lleva a ser engañados. And the truth is that ignorance is what leads to deception. Pero si la luz del poder de la revelación del Espíritu entra en nuestra mente, But if the light of the revelation of the Spirit enters into our mind, a menos que la luz de la presencia de Dios entre en nuestra mente, unless that the light of the presence of God enters into our mind, la mente permanecerá en oscuridad y en tiniebla. the mind will remain in darkness. O sea, también hay engaño en la mente Which means there is also deception in the mind cuando la mente es vana. when the mind is vain. ¿Qué quiero decir una mente vana? What is it that I'm trying to say with a vain mind? La mente vana es la que intenta engañar
The mind that is vain is the one that tries to deceive, piensa que engaña a Dios thinks that deceives God, y piensa que engaña a otras and personas, thinks that it deceives other people. pero lo que realmente entendemos es que esa persona se está engañando a ella misma. But what we truly understand is that that person is deceiving themselves. Escuche, la mente queda anulada Listen, the mind is left annulled cuando hay pensamientos when there are thoughts que están cautivos por ciertos patrones de vida que no hemos podido romper. that are captive by certain patterns of life that we have not been able to break. ¿Por qué razón estamos hablando entonces de eso? For what reason are we speaking about Porque a this? muchos tienen en su mente pensamientos Because many have in their mind thoughts que están cautivos that are captive por ciertos patrones de conducta y de estilo de vida. by certain patterns of behavior and way of living. Entre ellos el rechazo, Among them is rejection, la preocupación the worriness, o el miedo o el temor a algo que le va a suceder. or fear of something that is going to happen. Yo quiero decir que una mente queda anulada I want to say that a mind is left annulled también cuando hay una imaginación incontrolable. also when there is uncontrollable imagination. Cuando Dios te va a hablar, Dios te da revelación, no te da imaginación. When God is going to speak to you, He gives you revelation, not imagination. En algunos aspectos, el ambiente cristiano, In some aspects, the Christian atmosphere, hace ya algunas décadas ha entrado un tipo de enseñanza some time ago, enter a type of teaching donde se le dice a la gente: visualiza lo que quieres tener. where they tell people, visualize what you would like to have. Esa palabra visualización This word to visualize o esa palabra or imaginación this word imagination no es lo que Dios enseña en la Biblia. is not what God teaches in the Bible. En ninguna parte de la palabra dice que para yo alcanzar una respuesta de Dios, Nowhere in the scripture says that for me to reach an answer from yo God, tengo que visualizar algo. I have to visualize something. Eso es meditación trascendental. That's meditation. Es eso método Silva. It's the Silva method. Eso es práctica de yoga o de hinduismo. That's the practice of yoga or Hinduism. Yo no tengo que visualizar algo para saber que Dios sí lo puede dar. I don't need to visualize something to know that God can give it Yo to lo me. que necesito es que Cristo esté en mi mente What I need is for Christ to be in my y mind. que mi mente sea renovada de acuerdo al poder de la palabra. And that my mind is renewed according to the power of the Cuando mi word. mente es renovada a través del poder de la palabra, When my mind is renewed through the power of the word, sabe, muchas personas tienen sueños negativos. you know, many people, they have negative thoughts. Cuando hay insomnio, hay inquietud en la gente, Negative dreams, when there is insomnia or uneasiness in the person, es cuando la mente se torna olvidadiza is when the mind begins to forget, o cuando hay falta de concentración en algo que debemos de hacer, or when there is lack of concentration in something that we need to do, cuando se pierde la habilidad de comunicarse con las demás personas, when you lose the ability to communicate with other people, cuando hay una incapacidad para razonar when there is an inability to reason y entender lo que otros sí entienden, and understand what others do understand, es porque los pensamientos en la mente están profundamente cautivos por patrones de vida vieja. it's because the thoughts in the mind are deeply captive by models of the old life. Pero Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida. But God wants to make a miracle in our life. Es necesario que examines la fuente de tus pensamientos. It is necessary that you examine the fountain of your thoughts. Permite que cada pensamiento que esté allí en tu mente Allow that every thought in your mind se someta a la obediencia a Cristo. submits to the obedience to Christ. Es imposible que tú tengas una unción para adorar a Dios It is impossible that you have an anointing to worship God si tú has estado alimentando tu mente durante toda la semana con música secular. if you have been feeding your mind throughout the week with music from the world. Y aparte no te puedo decir que escuches la radio cristiana, And aside from that, I cannot tell you to listen to the Christian porque radio, lamentablemente aún la radio cristiana están poniendo música secular. because sadly, even in Christian radio, they're putting music from the world. Entonces algo está funcionando fuera de sitio. So something is functioning out of place. Algo no está correcto en el funcionamiento divino de la palabra y de la revelación de Dios. Something is not working within the
functioning of the divine word of God. Depende de qué fuente tú alimentes tu mente, es los pensamientos que tú vas a tener en ella. Depends from what fountain you feed your thoughts, what thoughts you will have in your mind. Si tú alimentas tu mente con películas de terror y películas llenas de inmoralidad, If you feed your mind with movies, horror movies and immorality, tu mente va a tener pensamiento de lujuria, de lascivia y de todo instinto de maldad y degradación sexual. your mind is going to have thoughts of lust and all types of sexual degradation. Es muy importante cómo la comida que tú le das a tu mente. It is very important the food that you feed your mind. Hay pensamientos, decíamos el viernes, que vienen automáticamente lanzados como proyectiles del poder del diablo sobre nuestra mente. There are thoughts that come sent directly by the devil to our mind. De lo que tú comes en tu mente es lo que permanece en tus pensamientos en ella. What you eat in your mind is what remains, are the thoughts that remain in your mind. Entonces tú no puedes jamás obedecer a Cristo So you can never obey Christ a menos que Cristo esté en tu mente. unless Christ is in your mind. Y para que Cristo esté en tu mente, And for Christ to be in your tú mind, tienes que ser libre de argumentos, patrones y condiciones de vida. you need to be free from arguments, patterns, and ways of life. Tienes que destruir todo obstáculo de arrogancia. You need to destroy every obstacle of arrogance. Y en el nombre de Jesús de Nazaret en esta mañana destruimos todo elemento y obstáculo de arrogancia And in the name of Jesus of Nazareth, we destroy every element and obstacle of arrogance que muchas veces impide que la gente conozca a Dios. that many times impede people from knowing God. En el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora, mientras estoy trayendo esta palabra, In the name of Jesus of Nazareth, in this hour, while I bring this word, capturamos los pensamientos rebeldes, we capture the rebellious thoughts. capturamos los pensamientos de rebeldía, We capture the thoughts of rebellion. tomamos autoridad sobre los pensamientos de errores, We take authority over the thoughts of error. activamos el poder de la unción del Espíritu Santo We activate the power of the anointing of the Holy Spirit. y declaramos que la palabra de Dios nos va a enseñar a ser personas dispuestas a obedecer a Cristo. And we declare that the word of God is going to teach us to be people willing to listen to Christ. Esto es una guerra espiritual. This is a spiritual warfare. Tú tienes que ser libre en tu mente para ser libre en todas tus actitudes. You need to be free in your mind to be free in all your attitudes. Pensamientos que tendrían que hacer rato haberse ido todavía están allí. Thoughts that needed to have left a long time ago are still there. Iglesia, debes de derribar los argumentos. Church, you need to bring down the arguments. Todo razonamiento que no viene de parte de Dios. Every reasoning that does not come from God. Tendrás que orar más de lo que tienes que orar. You will have to pray more than what you are praying. Tendrás que ayunar aunque no te gusta ayunar. You will have to fast even though you don't like to fast. Pero debes derribar los pensamientos negativos. But you need to bring down the negative thoughts. Pues en muchas ocasiones, iglesia, estamos en guerra. Because in many occasions, church, we are in warfare. ¿En guerra contra quién? In warfare against who? Oh, la gente dice contra el diablo, es verdad. Oh, people say against the devil. Yes, it's true. Pero estamos en guerra en contra de nuestras imaginaciones. But we're in warfare against our imagination. Estamos en guerra en contra de nuestro racionamiento. We're in warfare against our reasoning. Estamos en guerra en contra de todo aquello que altera el orden establecido por Dios. We're in warfare against everything that alters the order established by God. ¿Sabe por qué estoy sacando tiempo y te estoy enseñando estos principios bíblicos? Do you know why I'm setting time aside to teach you this biblical principle? Este tema es más importante de lo que tú puedes llegar a pensar en este instante. This topic is much more important than what you can even think at this instant. Tu forma de pensar Your way of thinking te define lo que eres en Dios. defines who you are in God. Define cómo vas a actuar. Defines what you are in God and how you're going Por lo to behave. tanto, debe desechar los pensamientos, Therefore, you need to cast out the thoughts. los pensamientos malos, You need to cast out the bad thoughts, los pensamientos negativos. the negative thoughts. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 23, el verso 7. The Bible says in Proverbs 23:7, Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. for just as his
For just as he thinks in his heart, so is he. Repito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. For as he thinks in his heart, so is he. Usted sabe una cosa, el ser humano se convierte en lo que piensa. You know something, the human being becomes what he thinks. Y yo te quiero decir, no permita que tus pensamientos gobiernen tu vida. And I want to tell you, do not allow your thoughts to rule over your life. Sino deja que tú gobiernes tus propios pensamientos en Dios y por el poder del Espíritu Santo. But you rule your own thoughts in God and through the power of the Holy Spirit. Cuando tú no estás edificando tu vida en la palabra, en la revelación de Dios, When you're not edifying your life in the Word and in the revelation of God, con enseñanzas, with teachings, con palabra del discipulado los with miércoles, the word of the discipleship on Wednesdays, con alabanza, with praise, con adoración, with worship, con intercesión, with intercession, con periodos de oración y ayuno, with periods of prayer and fasting, con periodos de clamor. with periods of clamor. Tú eres un raquítico espiritualmente y tienes anemia de primer grado. You're spiritually weak and you have anemia of the first degree. ¿Por qué? Porque esa vida que tú llevas o no llevas en Dios Because that life that you have or you do not have in van God a determinar la forma que tú estás pensando. is going to determine the way in how you're thinking. Los pensamientos siempre van a venir a tu mente. The thoughts will always come to your mind. Y los pensamientos siempre van a intentar de llenar tu mente. And the thoughts will always try to fill your mind. Mira lo que dice Proverbios 20:18. Look what Proverbs 20:18 says. Los pensamientos con el consejo se ordenan. The thoughts with counsel are ordered. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Plans are established by counsel. Y con dirección sabia se hace la guerra. And by wise counsel wage war. ¿Estás escuchando esta palabra? Are you listening to this word? Los pensamientos con el consejo se ordenan. The thoughts are placed in order by counsel. Así que no me digas que si estás mal no necesitas ser aconsejado. So don't tell me that if you're not doing well, you don't need to be counseled. Y que si no estás actuando correctamente no necesitas recibir un consejo saludable que te pueda dirigir a hacer correctamente las cosas. And if you're not behaving correctly, you don't need a counsel, a wise counsel to lead you so that you can do things correctly. ¿Cómo se van a ordenar tus pensamientos? How are your thoughts going to be placed in order? Si la fuente en donde tú los alimentas no es la fuente correcta que Dios ha establecido para ello. If the fountain in which you feed them is not the correct fountain that God established for them, Es difícil vivir una vida cristiana alimentado 6 días en la semana por el mundo, la carne y el pecado. it's difficult to live a Christian life being fed 6 days out of the week by the world, the sin and the flesh. Cuando tú vienes a la casa, vienes con pensamientos alterados, desordenados y fuera de sí. When you come to the house, you come with thoughts that are altered in disorder and out of themselves. Es imposible que en un día Dios ordene lo que 6 días se ha desordenado. It is impossible for God to put in order what in one day, what in 6 days have been placed in disorder. Cuando Dios mira tu mente del cielo en su omnisciencia divina, When God looks at your mind from the heaven in His divine omniscience, posiblemente diga lo que dijo en Génesis 1 en adelante. probably He will say what He said in Genesis 1 on. No, la tierra está desordenada y vacía, The earth is in disorder and void. sino que el Señor mira tu mente y te dice, la mente tuya está desordenada y vacía. But the Lord looks at your mind and says your mind is in disorder and void. Y el Espíritu de Dios está trabajando para poner en orden los pensamientos incorrectos y sacarlos fuera de ti. And the Holy Spirit is working to remove out of your mind the incorrect thoughts. Quiero que no permitas que este tipo de pensamiento Do not allow this type of thoughts se conviertan en una fortaleza que argumente contra Dios y su palabra. to become a stronghold that argues with God and His Word. Todo pensamiento ajeno al propósito y a la vida de Cristo Every thought that is foreign to the purpose and the life of Christ, debe de desecharlo you must cast it out y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, and take it captive to the obedience of Christ. porque es lo que Dios te está diciendo por su palabra en este momento. Because it is what God is saying through His Word at this moment. Quiero invitarte para que en este mensaje liberes tu mente de la carne.
I want to invite you this. I want to encourage you to deliver your mind. Renueva tu mente en la voluntad de Dios. To renew your mind in the will of God. Y permite que el arrepentimiento And allow repentance pueda hacer un trabajo perfecto dentro de tu vida espiritual, física y emocional. to do a perfect work in your life, physically and spiritually. Debes de activar tu mente, You must activate your mind, no en el método Silva, not in the Silva method, no en la meditación trascendental, not in meditation, no en la levitación, not in levitation, no en la práctica del yoga, not in the practices of sino yoga, que tienes que activar tu mente but you need to activate your en la mind meditación de esta palabra. in the meditation of this word. De día y de noche Day and night, meditarás en ella you will meditate y in it, todo te saldrá bien. and all will go well. ¿Estás escuchando? Todo te saldrá bien. Are you listening? All will go Cuando well. tú meditas en esta palabra, When you meditate in this word, se va el desánimo, discouragement leaves. se va el cansancio, Tiredness leaves. se va el desaliento. Discouragement leaves. Eres llenado en una vida de poder y de autoridad de gloria. You are filled in a life. You live in a life of power and glory. Ya no eres el anémico espiritual, eres el fuerte de Dios en sobrenaturalidad divina. You're no longer spiritually anemic, but you're strong in God in His divine supernatural power. Vamos, no hay razón para que te sientas mal en esta mañana. There is no reason for you to feel bad this morning. Te tendrías que sentir mejor que ayer, You need to feel better than yesterday. pero mañana te tendrías que sentir mejor que lo que te sientes hoy en esta mañana. But tomorrow you need to feel better than this morning. Debemos de ser capaces en esta mañana de decir todo sin excepción: We need to be able, everyone this morning, to say without exception, mi mente pertenece a Jesús. my mind belongs to Jesus. Yo voy a hacer uso de mi mente. I'm going to make use of my mind. No permita que ninguna fuerza externa te vaya a afectar. Do not allow any external force to affect you. No permita que ninguna obra de la carne, del pecado, del diablo controle tu mente. Do not allow any work of the devil or of the flesh to control your mind. Toma la iniciativa en Dios en este momento. Take initiative in God at this moment. En cada acción. In every action. Y no dependas de nadie más, And do not depend on anyone else, sino solo de Jesucristo. but only in Jesus Christ. Antes de actuar, Before acting, before behaving, consulta siempre al Señor. always consult the Lord. Y finalmente, aleluya, tendrás pensamientos correctos. And finally, hallelujah, you will have correct thoughts. Tendrás pensamientos You correctos. will have correct thoughts. Entonces renuévate en la voluntad de Dios. So be renewed in the will of God. Debes de tomar decisiones responsables y correctas en Dios. You need to make responsible and correct decisions in God. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual, iglesia, Why? Because the spiritual growth, church, hacia una vida victoriosa to a victorious life y la renovación de la mente and the renewal of the mind están íntimamente relacionados en lo que vivimos en Dios. are intimately related in what we live with God. ¿Sabe lo in que la Biblia relation. sabe lo que la Biblia te está diciendo en esta mañana? Do you know what the Bible is saying this morning? Te está diciendo lo que debes de hacer. It's telling you what you need to do. Y la Biblia te dice que tienes que ser renovado en la actitud de tu mente. And the Bible says that you need to be renewed in the attitude of your mind. Deja que el Espíritu les renueve los pensamientos. Let the Spirit renew your thoughts. Y al renovar los pensamientos, And as He renews your thoughts, vas a renovar y vas a cambiar tus actitudes, tu carácter y tu forma de ser. you're going to renew and change your attitudes, your character, and your way of being. Esta es una orden de parte de nuestro Dios. This is an order from our God. O sea, la renovación de nuestra mente, iglesia, Which means the renewal of our mind, church, se lleva a cabo comes to fulfillment a medida que permitimos que la verdad de Dios as we allow the truth of God sature por completo nuestra mente to completely saturate our mind y cada una de las áreas de nuestro pensamiento. and each one of the areas of our thoughts. O sea, debemos de cultivar lo mejor Which means we need to cultivate the best en el campo de nuestra mente. in the field of our mind. Si es que pretendemos ser ministros de Dios, If we pretend to be ministers
ministers of God, si es que pensamos ser líderes en Dios, if we pretend to be, if we think to be leaders in God, si es que pretendemos tener un ministerio digno del Señor, if we pretend to have a ministry worthy of the Lord, si es que pretendemos que Dios nos use de forma poderosa y sobrenatural, if we pretend God to use us in a supernatural and powerful way, aprendamos a dejar que Cristo realmente trabaje en nuestra mente. then we need to learn to allow Christ to truly work in our minds. Como dice la Biblia, que las palabras de mi boca As the Bible says, that the words of my mouth y la meditación de mi corazón and the meditation of my heart sean de tu agrado, are acceptable to you. oh Señor, Oh Lord, mi roca y mi redentor. my rock and my redeemer. Eso es lo que David escribió en el Salmo 19:14. That's what David wrote in Psalm 19:14. Sabes, tienes que entender esto esta mañana. You need to understand this morning. Tu mente debe de habituarse Your mind needs to get used to a pensar en la verdad think in the truth y a vivir en la verdad. and to live in the truth. Repito, I repeat, tu mente debe de habituarse your mind needs to get used to a pensar en la verdad think about the truth y a vivir en la verdad. and to live in the Cuando truth. tu mente se adapta a vivir y a pensar en la verdad, When your mind adapts to live and to think in the truth, todo elemento nocivo que Satanás intente depositar en ti, every harmful element that Satan tries to deposit in you que no es verdad, that is not true, sino que es engaño, that is deception, es mentira, that is a lie, es confusión, that is confusion, tú tendrás la habilidad de detectarlo rápidamente y no dejar que se deposite allí. you will have the ability to detect it fast and you will not allow it to deposit there. Vivir en la verdad To live in the truth y pensar en la verdad and to think of in the te truth da un nivel de discernimiento para entender la mentira y el engaño rápidamente, mientras otros caen de una forma sutil y sagaz. gives you a level of discernment to understand the deception and the lies while others fall fast. Necesitamos una iglesia renovada en la mente. We need a church that is renewed in their mind. Necesitamos una iglesia que piense la verdad, ame la verdad y viva en la verdad. We need a church that thinks in the truth, that loves the truth, and lives in the truth. Estamos cansados de ver tantos creyentes cristianos que están asolapadamente bajo un espectro de cubierta engañosa. We're tired of seeing so many Christians, believers, that they are under a spectrum of deception. Tenemos cantidad de gente que conoce la Biblia de tapa a tapa. We have a lot of people that they know the Bible back to front. De un front to libro back, a otro libro. from one book to the next. Pero jamás han permitido que la palabra haga vida en su mente, en su espíritu y en su alma interior. But they never allowed the word to become life in their mind and their spirit and their inside. ¿De qué nos sirve tener grandes teólogos si no hacen caso a lo que Dios dice en su palabra? What is the use of having great theologians if they don't pay attention to what God says in His Word? ¿De qué nos vale tener buenos predicadores en siglo XXI si ellos no aman el vivir en la palabra? What is the use to have great preachers in this age if they don't love to live according to the Word? Cuando tú logras que nada impuro penetre en tu mente. When you accomplish nothing impure to penetrate your mind. Cuando tú renuevas la mente de gloria en gloria, de poder en poder del Dios del cielo. When you renew your mind from glory to glory, from power to power of the God of the heavens. Argumentos son destruidos. Arguments are destroyed. Fortalezas del diablo son destruidas. Strongholds of the devil are destroyed. Fortalezas espirituales son destruidas. Spiritual strongholds are destroyed. Se va el rechazo. Rejection leaves. Se va quizás el espíritu de la preocupación. Perhaps the spirit of concern or worriness leaves. Se va el temor, el miedo, la cobardía. Fear, cowardness leaves. Quiero animarte en esta hora. I want to encourage you in this hour. Comienza a ver la verdad como un estilo de vida dentro de tu mente que te gobierna y te dirige el Espíritu Santo. Begin to see the truth as a way of life that governs you and is led, and you are led by the Holy Spirit. Mire, ¿sabes una cosa? Quiero darte este ejemplo muy práctico que lo hemos enseñado muchas veces en la iglesia. You know something? I want to give you this practical example that we have taught it many times in church. ¿Cómo nosotros discernir si una persona está bajo posesión demoníaca en un momento de manifestación o no está en posesión demoníaca? How do we discern if someone is under demonic possession when they're being ministered or not? Hemos ministrado por muchas personas, We have ministered many people. hemos echado fuera demonios,
We have casted out demons. Y hemos ministrado por personas que cuando están bajo los efectos de los demonios manifestándose en su vida, And we have ministered people that when they're under the effects of demons that are manifesting in their lives, ellos perdieron control de su mente. they lost control of their mind. Cuando pasa esa experiencia y son liberados, When that experience passes and they're delivered, en una gran parte de los casos la gente no se acuerda nada de lo que pasó. in a great part of the cases, people don't remember anything of what happened. Porque Satanás, la habilidad que tiene para gobernar, controlar, dirigir y manipular una vida, Because the ability that Satan has to control and manipulate a life, lo and primero que lead, los demonios hacen es controlar la mente the first thing that the demons do is to control the mind y llevarla a un estado de pasividad and take it to a state of passivity y colocar la mente en blanco. and place the mind in Cuando a blank. ti te enseñan que tienes que colocar la mente en blanco y entrar en pasividad en la mente, When they teach you to have your mind blank and enter into passivity in your mind, reprende, porque eso es un espíritu diabólico y un espíritu de error. rebuke it, because that's a diabolic spirit and a spirit of error. Dios puede descender con gloria sobre tu vida. God can descend with glory upon your life. Puedes estar cargando con la gloria de Dios, saturando tu ser completo. You can be carrying the glory of God that is saturating your entire being. Puedes estar bajo unos niveles de unción extraordinariamente sobrenatural, You can be under levels of anointing that are extraordinarily supernatural. pero sin saber el medida y la potencialidad del poder de Dios sobre tu vida, But without knowing the measure and potential of the power of God upon yo your te life, aseguro que jamás Dios te hará perder el control ahí en tu mente. I assure you that God will never make you lose control over your mind. Jamás estarás entrando en un estado de trance o de inconsciencia mental. You will never be entering into a state of trance or Tú unconsciousness. sabes lo que Dios está haciendo contigo. You know what God is doing Tú with eres you. consciente que lo que Dios está haciendo allí contigo es su gloria y su presencia. You are conscious that what God is doing there with you is His glory and His presence. Tú te quedas extenuado, pero sientes el poder de su gloria. You feel the power of His glory. Y sientes que Dios no anula tu personalidad. And you feel that God does not annul your personality. O sea, no anula tu mente. Which means He does not annul your No vas a mind. entrar en estado de trance. It's not to enter into a state of trance. Eso es la gente que va a los espiritistas que entran en estado de trance. That's the people that go to the spiritists, the No, sorcerers. acá no tenemos a la gente en estado de trance. No, here we do not have people in a state of trance. Acá tenemos a la gente consciente de lo que son bajo una gloria dinámica de la unción de Dios. Here we have people that are conscious of who they are under the glory and the dynamic of God. Aquí no tenemos un espíritu de manipulación y control en la mente. Here we do not have a spirit of manipulation or control of the mind. Dios no nos ha llamado a mercadear como el mundo lo hace. God has not called us to market as the world does. Dios no nos ha llamado a controlar, manipular e intimidar a las personas. God has not called us to control, manipulate, and the people. Dios nos ha llamado a predicar la verdad del evangelio. God called us to preach the truth of the gospel. Este evangelio no controla, manipula ni intimida a ninguna persona. This gospel does not manipulate, control, or oppress Este anyone. evangelio te dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. This gospel tells you, come to me, all those that are work and burden, and I will give you rest. Este evangelio es el que predicó Jesús en medio del ministerio en la tierra. This is the gospel that Jesus preached in His ministry on earth. Vamos a oír la voz de Dios en este tiempo y en esta hora profética. We're going to hear the voice of God in this time and in this prophetic Pero Dios hour. va a hablar los que tengan mente limpia, But God is going to speak to those that have a clean los que mind, tengan pensamientos those limpios, that have clean thoughts, los que saben ser apasionados por el nivel de la santidad y la pureza de Dios. those that know to be passionate by the level of holiness and purity of Es God. basta de entender o de malinterpretar el evangelio. Enough of misinterpreting the gospel. Hacemos guerra al espíritu de manipulación. We do warfare against the spirit of manipulation. Venimos contra el espíritu de control e intimidación que está sobre este territorio de la Florida. We come against the spirit of control and intimidation that is over this Y territory que of la Florida. gente aplaude por cualquier bobería que la gente dice o dice predicar. And that people clap for anything that people preach. No me diga amén si no está seguro lo que estoy predicando. Don't say amen if you're not certain of what I'm No me preaching. aplauda si no está seguro lo que estoy predicando. Do not clap if you're not certain about what Pero I'm si usted preaching. aplaude es porque sabe que esto es palabra de Dios. But if you clap, it's because you know that this is the word of Usted va God. a decir amén porque es palabra de Dios. You're going to say amen because it's the word of God. Usted va a decir aleluya porque es palabra de Dios. You're going to say hallelujah because it's the word of Ponga el God. amén cuando tiene que poner el amén. Say amen when you have to
to say Y amen. aplauda cuando tiene que aplaudir. And clap when you need to Pero no clap. aplauda por cualquier bobería que la gente se le ocurra decir. But don't clap for anything that people dare to say. Dios va a levantar una bandera de poder en esta hora. God is going to lift up a banner of power in this hour. Dios va a detener la hipocresía y la falsedad en mucha gente. God is going to detain the hypocrisy and falseness in many Muchos people. ministerios van a ser quitados de lado pensando que eran inamovibles. Many ministries will be moved to the side thinking that they were unmovable. Porque han quitado la gloria de Dios y se la dan a ellos mismos. Because they have taken the glory of God and they have Pero taken así it. dice el Espíritu del Señor. But thus says the Spirit of the Lord. Yo haré temblar todo lo que no esté fundado sobre la roca de Jesucristo mismo. I will shake everything that is not upon the rock of Jesus Christ. Conmoveré de un extremo a otro extremo. I will move from one extreme to the other. Sacudiré y revelaré todo lo escondido. I will shake and I will reveal everything that is Y el hidden. pecado ya no será retenido, ni guardado, ni escondido. And sin will no longer be retained or kept or El hidden. pecado saldrá a luz. Sin will come to light. La maldad saldrá a luz. Evil will come to light. Las tinieblas no podrán soportar Darkness will not be able to handle it. la luz de la revelación pura del evangelio puro de Dios. The light of the revelation of the pure gospel Los of que han God. sido engañados Those that have been deceived. tienen un tiempo para arrepentirse, There is a time for pero los repentance. que no lo hagan en un tiempo final y postrero But those that do not do it in a latter time nunca lo podrán hacer más tarde. will never be able to do it later. Este es un tiempo nuevo, dice el This is a new Espíritu. time, thus says the Yo voy Spirit. a trabajar y voy a renovar mentes que estén dispuestas a ser renovadas. I'm going to work and renew minds that are willing to be renewed. Voy a levantar a la gente que me mire a mí y no mire a los hombres. I'm going to lift up the people that look at me and not men. Que me estén dando gloria a mí, nunca a ningún hombre. That give glory to me and never to a man. Porque mi gloria no la comparto con ningún ser humano. Because I do not share my glory with any human Mi being. gloria, dice el Señor, me pertenece. My glory, says the Lord, belongs Mi to me. gloria solamente es para mí. My glory is only for Y me. con nadie más compartiré mi gloria. And with no one else I will share my Voy glory. a llenar mi pueblo de mi gloria, I'm going to fill my people with my de mi glory, presencia y de mi poder. with my presence and power. Pero tienen que aprender a ganar la batalla en la mente. But they need to learn to win the battle of the mind. Porque es la manera de permanecer en pie Because it's the way to remain y firm no ser debilitado por la apostasía que corre sobre el mundo. and not be weakened by the apostasy Este that es un runs tiempo upon the nuevo. world. This is a new time. Este es un tiempo nuevo. This is a new time. Este es un tiempo nuevo. This is a new time. Diga al que está a su lado, yo sé que es un tiempo Tell nuevo. the person next to you, I know that this Yo is a sé new que es un time. tiempo nuevo. I know this is a new time. Yo sé que es un tiempo I nuevo. know this is a new time. Dios te dice si aprendes a controlar tus pensamientos, God tells you if you learn to control your thoughts, permitiendo que yo gobierne sobre ellos, allowing me to rule over them, serás fortalecido para amar. you will be strengthened to love. Serás fortalecido para buscarme. You will be strengthened to seek Serás me. fortalecido para andar en mi verdad. You will be strengthened to walk in my truth. Porque mi verdad siempre permanecerá. Because my truth will always remain. La voluntad de Dios, iglesia, ponte de pie. The will of God, church, is standing La your feet. voluntad de Dios. The will of God, La voluntad de Dios the will of God es la que debe controlar tu mente y voluntad. is the one that needs to control your mind and will. Tu mente Your mind, consciente, subconsciente, your conscious, your subconscious. es el depósito de las experiencias. It is the deposit of the Y experience. de allí ejerce una notable influencia sobre tu voluntad. And from there, it exercises an influence over your will. Yo en esta noche voy a seguir hablando acerca de esta característica de la mente. Tonight, I'm going to continue talking about the characteristic of the Y voy a hablar de mind. 27 características de una mente degradada. And I'm going to speak about 27 characteristics of a reproach Y voy a hablar de mind. 22 características de una mente renovada y transformada por Dios y su palabra. And 22 characteristics of a mind that is renewed and transformed by God and His Cierra Word. tus ojos. Close your eyes. Cierra tus ojos. Close your eyes. Adora al Señor por un momento. Worship the Lord for a moment. Músicos y cantantes, adoren al Señor, iglesia, por un momento. Worship the Lord for a moment. En donde está tu pensamiento, Where your thought is, allí está tu corazón. there is your heart.
Y donde está tu corazón, And where your heart is, allí están tus verdaderas riquezas. there are your true riches. Oh, mashanda la mashala badurobos. Donde está tu corazón, Where your heart is, es allí donde están tus verdaderas that's riquezas. where your true riches are. Este es un tiempo nuevo. This is a new time. ¿Por qué alimentar tu mente con cosas que no deben ser alimentadas? Why feed your mind with things that should not be that ¿Por qué should not be cargar fed? tu mente con pensamientos que son pensamientos nocivos de muerte y de sequedad? Why fill your mind with harmful thoughts of Siento la death? presencia del Espíritu de Dios en este momento. If with the presence of the Spirit of God at this moment, Señor quiere levantarnos y hacernos fuerte. the Lord wants to lift us up and make us strong. Nos quiere hacer gente fuerte en el He Espíritu. wants to make us people strong in the Spirit. Gente que seamos tenaces y agresivos en el reino. People that we are aggressive in the kingdom. Con un nivel de revelación del With a Espíritu level Santo. of revelation of the Holy Spirit. Tú tienes que entender lo que te estoy diciendo. You need to understand what I'm saying No to porque te sientas intimidado. you. Not because you feel intimidated. No porque te sientas controlado o manipulado por alguna fuerza humana. Not because you feel controlled or manipulated by a human force. Es porque tú estás escuchando la palabra de Dios. It's because you're listening to the Word of God. Su presencia está aquí. His presence is here. Yo no me voy a olvidar cuando estaba en Guatemala. I will not forget when I was in Y Guatemala. eso lo vamos a predicar, una serie que vamos a estar predicando. And that's a series that we're going to be preaching. Dios me habló y me dijo mientras escribía eso que Dios estaba ministrando a mi espíritu. God spoke to me, and as I wrote what God was ministering to my spirit, Y Él me decía, and He said to me, siempre que yo hablo, every time that I speak, siempre que la gente oye mi voz, every time that people hear my voice, siempre mi palabra lleva semillas always my word takes que seeds son colocados en la vida de los seres humanos. that are placed in the life of human beings. Entonces cuando esa semilla que es la voz, la palabra, la enseñanza de Dios, And when that seed that is the voice, the word, the teaching of God, es una palabra verdadera de Dios, it is a true word of God. toda palabra correcta de Dios lleva semilla para ser plantadas. Every correct word from God brings a seed Cuando to be se planted. planta en lo interior de nuestra vida espiritual, When it's planted on the inside of our spiritual life, van a germinar y a reventar y a germinar en vida. it's going to flourish, it's going to break and flourish. Y vamos in a life. producir los frutos por la cual Dios nos está ministrando. And we're going to produce the fruits for which God is ministering Pero cuando us la for. palabra de Dios no es verdadera y Dios no es el que está hablando, But when the word of God is not true and God is not the one that is speaking, esa palabra no tiene semilla. that word has no seed. Y como no tiene semilla, And because it does not have a seed, entonces tiene que actuar el espíritu de control, manipulación e intimidación. so then the spirit of control, manipulation, and intimidation has Porque to act. cuando no es palabra de Dios, Because when there is not a word of God, los hombres piensan que van a hacer la obra. men think that they're the ones that are going to do the Pero work. a mí Dios me ha llamado a predicar su palabra. But me, God has called me to preach His word. Lo único que yo conozco es predicar su palabra. The only thing that I know is to preach His Yo word. no conozco otra psicología ni otro sistema. Conozco solo predicar su palabra. I don't know any psychology or system, only to preach His Y word. yo no usaré ninguna otra cosa que es predicar su palabra. And I will not use anything else but to preach His word. Porque yo entiendo que la palabra es la que cambia el futuro y el destino de un hombre y de una mujer. Because I understand that the word is the one that changes the destiny of a man Si and no lo woman. cambia la palabra, If the word does not change it, nadie lo puede cambiar. no one can change it. Sé que Dios te está hablando. I know that God is speaking Estás to you. escuchando la voz de Dios. You're hearing the voice of El God. Espíritu de Dios está hablando en lo profundo de tu espíritu, The tu Spirit ser. of God is talking to the depths of your Y spirit yo and quiero que being. usted sea sincero, And I want sincera. you to be sincere. Yo voy a terminar, I'm going to pero antes conclude. de ello yo quiero hacer un llamado. But before that, I want to make do Yo a calling. diría un llamado de honestidad, I would say a calling of honesty, un llamado de transparencia. a calling of transparency. Si tú estás batallando con pensamientos que son incorrectos y están en tu mente, If you're battling with incorrect thoughts that are in your mind, y tú sabes que Dios puede arrancar de ti todo pensamiento ajeno and you know that God can root out of you every foreign thought, y te puede librar por completo and He can deliver you completely y hacer de ti un hombre o una mujer diferente. and make of you a man or woman that Yo sé different, que Dios te a está different man or hablando. woman. I Sé know that que el God is speaking Espíritu to de you. Dios te está hablando. I know that the Spirit of God is speaking to you. Donde quiera que estés, Wherever you are,
Dios me está revelando que hay mucha gente aquí en esta mañana God is revealing to me that there are many people here this morning que tienen una lucha con pensamientos dentro de su mente. that have a battle with thoughts inside their mind. Es una batalla. It's a battle. Diferentes tipos de pensamiento. Different types of thoughts. Pensamientos de duda, Thoughts of doubt, pensamientos de incredulidad, thoughts of unbelief, pensamientos de inmoralidad, thoughts of immorality, pensamientos de flaqueza y debilidades. thoughts of weakness. Dios te está ministrando. God is ministering you. Sé que el Espíritu de Dios te está tocando. I know that the Spirit of God is touching you. Sé que el Espíritu de Dios está ministrando tu vida en esta mañana. I know that the Spirit of God is ministering your life this morning. No te vayas de aquí en la misma condición. Don't leave this place in the same Yo te condition. animo que si el Señor estás escuchando la voz del Señor, ven adelante. I encourage you that if you're Ven listening to the adelante. voice of the Lord, come to the front. La palabra te cambia, la palabra te confronta, la palabra te hace ser un hombre, una mujer diferente. The word changes, confronts you, and makes you be a La different palabra man te or hace woman. ser un hombre diferente, una mujer distinta. The word makes you be a man or woman that is different. Sé que hay muchas vidas que están aquí. I know that there are many lives that are here. Sé que hay jóvenes que necesitan aquí un toque I know that there are youth específico de Dios sobre su mente. that need a specific touch from God in their minds. Yo estoy esperando, hay mucha gente más que tendría que estar aquí al frente. There are many more people that need to be in the front. Están batallando en su mente They're battling in their minds. muchos pensamientos, Many thoughts. como proyectiles, como dardos de fuego, se tratan de colocarse y albergarse en tu mente a través de los pensamientos. Arrows of fire, they try to dwell and stay in your mind. Hay una presencia maravillosa de Dios en este momento. There is an amazing presence of God at this moment. Siento la unción del Espíritu Santo ministrando en este momento aquí. I feel the anointing of the Holy Spirit ministering. Siento su gracia derramada en este lugar I feel His grace poured in this place. y el toque de Dios ministrando sobre la casa. And the touch of God ministering over the house. Deja que su presencia te ministre. Let His presence minister you. No le preguntes a Dios tantas cosas. Don't ask God so many things. No quieras razonar con Dios. Don't try to reason with God. Con Dios no puedes razonar. You cannot reason with God. Lo único que tienes que hacer con Dios es creerle. The only thing that you can do with God is believe. No le preguntes por qué Don't ask Him why y por qué and why y por qué me pasa y me sucede esto. and why does this happen. Solo cree, Simply believe. solo cree, Simply believe. solo cree. Simply believe. Dile, Señor, yo solo sé que soy tu hijo o tu hija Say, Lord, I only know that I'm your son or daughter, y que el evangelio and that the gospel es negarme a mí mismo is to deny myself, para abrazar tu cruz y seguirte cada día. to embrace your cross and follow you every day. Toca, Señor. Touch, Lord. Toca, Señor. Cierra tus ojos. Dime, Señor, quiero tener una mente renovada. The Lord wants you to have a renewed mind. No quiero ser controlado por pensamientos que me hagan I don't want to be estancar controlled, y quedarme neutral en un momento de la vida. that make me be by thoughts that make me be stuck or Señor, quiero neutralized. salir de toda esta cárcel de mis pensamientos. Lord, I want to come out of this prison of my thoughts. Yo no quiero ser cautivo, quiero ser libre. I don't want to be captive. I want to be free. Yo quiero ser libre, Señor, I want to be free, Lord, y aprender and learn a controlar los pensamientos, to control the thoughts, permitiendo, Dios, que tú gobiernes sobre cada uno de Allowing mi you, vida, God, de to mi rule mente y de mis over pensamientos. each one of them, of my life, my thoughts. Urra mama mama sherebeke tarama sharabake. Cierra tus ojos. Close your eyes. Medita en la palabra.
Meditate in the word de día y de noche. day and night. Y vas a ver cómo te vuelves fuerte. And you will see how you become strong. Te vuelves fuerte. You become strong. Dios cambia tu vida a un nivel poderoso de victoria. God changes your life to a powerful level of Adórale allí victory. donde estás. Worship Him where you are. Adórele. Dale gracias. Give Him thanks. Ahí estás. No necesito que llore por ti específicamente. Solo quiero que levante sus manos al trono y le diga: Señor, aquí estoy. I only want you to lift up your hands to the throne and say, Lord, necesito. here I am. I need you. Te necesito, Señor, I eres need you, mío. Lord. Quiero amarte como jamás te he amado. I want to love you like I never loved you before. Quiero pertenecerte como jamás te pertenecí. I want to belong to you like I never belonged to you before. Señor, ayúdame, te Help me. necesito. I need you. Deja que su unción ministre sobre ti, iglesia. Let the Lord minister. Es su palabra la que cambia, la que transforma. It's His word, the one that changes Es su and palabra la transforms. que viene sobre ti para darte vida nueva. It's His word that comes upon you to give you a new life. Estás bajo cobertura de unción divina. You're under the divine covering of Toda the la divine iglesia orando, anointing. aparte de los que están al frente. Todos levanten sus manos y adoren al Señor y denle gloria a Él. Everyone lift up your hand. Worship the Lord and give glory Oh, to te Him. adoramos, Señor. We worship you, Lord. Cantamos Te adoramos, Señor. We